Hi, it's Pam. Kung nangita mo og unlimited lechon diri sa Lapu-Lapu na suwak sa panlasa o pasok sa inyong budget, aduna ko'y ma-recommend ninyo. Tara, kuyugi ko ninyo karon diri sa LA Spicy Lechon na naa nahimutang sa Barangay Gunob, Lapu-Lapu City, Cebu. At bang sa Robinsons Supermarket o katubangan sa 7-Eleven. Sakto kayo kay nag-crave jud kog lechon karon o nakit-an jud nako ilahang stall. Sa presyo na 280 pesos for their unlimited lechon, aduna nay 5 ka puso o usa ka soft drink. O di ba laisyo kay ko pamahaw kay unlimited lechon jud. Mas musamot og kalami ilahang spicy lechon kung ituslob sa ilahang suka. Mag-abli ni sila from 6:30 AM until mahurot ila supply. Pwede sad maka-dine in ug aduna sad sila kinilo na tag 700 kung regular og 750 if spicy. And take note na taga Domingo ra ni sila maninda ug naapod sila la-install na nag-serve og kinilo sa iskina kan Hulaw sa May Julis, Babag Merkado ug sa Babag Simbahan. Aside sa lechon, naa sad sila pakline na tag 60 ug dinuguan na tag 40 pesos na grabe kalami og medyo spicy ang pagkatimpla. Bantugra daghan jud taw mamalit diring dapita. Angay jud mo sayo para makaabot sa ilahang paninda. So unsa pa yung gipaabot? Arats na ug mga una tawag unlimited lechon diri sa LA Spicy Lechon.